Audi Nyangba Malen Muso démission ani Makokoroba. Bitain bi émission keren émission spéciale o la ma ñina fait aka partager ko sobe aya partager aya ci fambela jelen fe surtout aya partager fo emballement fond fembe Ségou région konnala Mopti région konnala ou bela jelen ka ni vidéo so emballement fond fembe munu be koro munu be bankas munu be bayankara ou bela jelen kan so munu be Mopti munu be Ségou ou bela jelen kan so vidéo yi aya partager ko sobe. Je tiens à ça. Bonne a fait. A une vidéo à partager. Nya sabe titre là. Moi le piège du centre. Jando dalendo anga jamana chamanche bolola. A jaindara bamanchu fe. A jaindara mo mun banga jamana ko no français a jaindara ou fe. Janda kun sura foka takase dugu klama nyesigi ka miri. Ko attaque min kɛra Bayangara ni Sonko ni ɲɔgɔn cɛ camion min jenina dɔgɔden minnu fagara muso minnu fagara k'u denw to u kɔ la denmisɛnnin minnu fagara n ye n sigi ka miiri ka su bɛɛ ban ka réfléchir n ko nin bɛ kɛ mun de la laɲini jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ nin na dugu jɛra n continuera ni réflexion ye ni jaabi min sɔrɔla min'o de di aw ma ni analyse min sɔrɔla min'o de di aw ma o de la ka di n ye ni vidéo in a ka partager kosɛbɛ n tɛ fɛ a ka janya pour que a bɛ se ka tigɛ k'a bila ka WhatsApp ka cogo min attaque min kɛra camion min attaquera Bayangara ni Sonko ni ɲɔgɔn cɛ d'abord ni ye mode opératoire jateminɛ ni attaque in kɛcogoya jateminɛ i b'a ye mɔgɔ minnu ye nin kɛ laɲini minnu b'u la a dabɔkun de ye ka se ka tiɲɛni kɛ fo ka se u seko dan na u seko damayira la ka se ka mɔgɔw lasiran ka se fo u damayira dan na wa ka mɔgɔw lamuruti ka se fo u seko n'u damayira dan na o tɛ kɛ ni diinɛko kuma ye o tɛ kɛ ni siyako kuma ye o bɛ kɛ ni mun ye o ye excitant drogue ni fɛnw de bɛ ta k'u di mɔgɔ dɔ ma mɔgɔ dɔ de bɛ ta nin kama spécialement hali rebelle cɛla groupe dɔ de bɛ ta spécialement nin kama hali terroriste cɛla groupe dɔ de bɛ ta spécialement ninnu kama pour juste simplement dire que mercenaires de bɛ ta nin kama spécialement olu bɛ ta ko u bila nin na spécialement ni u kan ka nin baara sugu ninnu kɛ donc diinɛko tɛ an bɔra diinɛko cadre kɔnɔ donc diinɛko tɛ parce que diinɛ tɛ jɛni a ye ka taga muso kɔnɔmaw jeni parce que diinɛ yɛrɛ la adamaden man kan tɛ k'i adamaden ɲɔgɔn jeni o tɛ bɛn diinɛ fan si fɛ hali kafiri a tɛ jeni parce que ko ala de bɛ mɔgɔ jeni jahanama kɔnɔna la donc mɔgɔ man kan tɛ ka ala ka sanction ɲɔgɔn kɛ mais n ye analyse kɛ n y'a ye fɔlɔ analyse fɔlɔ ye jumɛn o ye an ka jamana bɛ lahala min na an bɛ ɲini ka bɔ mɔgɔ dɔw bolo an bɛ ɲini ka bɔ faransi bolo donc pour que an kana concentrer pour que k'an bagabaga pour que k'an jatigɛ halisa o ye ka foyer de tension créer ka attaquer kɛ fan bɛɛ fɛ ka tiɲɛni kɛ fan bɛɛ fɛ pour que état kana se ka concentrer a bɛ ka labɛn min kɛ a bɛna baara min kɛ comme ça ni état ma se ka concentrer situation b'a échapper situation bɛ taa ka bolo dan ni situation taara ka bolo dan a obligé don ka segin kana mɔgɔ ninnu ma tuguni k'a fɔ ok d'accord a bɛ fɛ an ka kɛ cogo di o ye analyse fɔlɔ ye analyse filanan ye jumɛn o ye i n'a fɔ o ye min kɛ nord la n y'o fɔ aw ye mun ye centre in tiɲɛ cogo min na n y'o fɔ aw ye o ye ka population yɛrɛ muruti état ma parce que n'u taara ni fagali sugu ninnu kɛ n'u ye nin jenini sugu ninnu kɛ n'u ye nin duguci sugu ninnu kɛ population minnu bɛ a yɔrɔ la olu bɛna mun fɔ ko jamana tɛ ka se ka anw sécuriser wa jamana yɛrɛ tɛna se ka anw sécuriser don o don an bɛ faga don o don an bɛ ɲani don o don an bɛ jeni don o don an bɛ attaquer komi état tɛna se ka anw sécuriser donc anw yɛrɛ tɛ état ka ko la bilen anw bɛ muruti état bolo anw tɛ état ka ko la bilen an tɛ sɔrɔsiw ka ko la bilen an tɛ état ka ko la bilen donc minnu b'u k'u faga u bɛ obligé ka u ɲɛsin olu de ma ka segin ka taga don olu ka jɔnya la o la u bɛ sɔrɔ k'u sago kɛ o la o waati la o la o b'a sɔrɔ olu la muruti état ma n'u murutila état ma waati min na o la ninnu bɛ sɔrɔ ka segin ka na ka t'u jigi kɛ u yɛrɛ fagabaw ye ko ni jugu kɛra i ladiyaba i ma tila fɔlɔ
Donc au piège d'aller au centre mogonye, au piège d'aller au bangarakaw, korokaw ni bankasikaw, au piège d'aller au nyonche, d'aller au dinga selen do unye. Ambena, comme ayo marfata kaba wera la kana. Donc amena sisa, comme antana se kase dozo numa kanike olula, ame munke, dozo nume ka civil munu protéger, ame taka civil nunu faka. Ambu faka toko tchejugu bela jelena. Ola no kera, obutla ka population metla ka fafan a dozo munu wula kube andeme. Dana masago mi wula, dozo munu wula kube nana an lakana, ja olu fana tina na seka an lakana. Donc ame munke, anka ban dozo nunu fanana, anka ban dana masago fanana, ame tugu jongo sisa, mogo munu me ka attaquer, sisa nkona anka son utam. Nous sonna olu tama, ola, obe ban dozo la, obe ban dana masago la. Ola obu sura ka taga fara mun ka sana u faga bagaw u toro bagaw u jugu u taga fara olu kan sisan ka dana masago kɛlɛ u fara olu ka saka dozo kɛlɛ u fara olu ka saka eta kɛlɛ piège filɛ nka nin bɛɛ la jɔn bɛ perdu population de bɛ perdu civil de bɛ perdu parce que ni olu taara fan o fan ni olu segira ka taga u yɛrɛ di u fagabaga ninnu ma o perdu ka jugu ka tɛmɛ eta ta kan o perdu ka jugu ka tɛmɛ autodéfense kan o perdu ka jugu ka tɛmɛ dozo kan o perdu ka jugu ka tɛmɛ dana masago kan parce que en ce moment ils seront considérés comme des traîtres dana masago bɛ na u kɛlɛ dozo bɛ n'u kɛlɛ eta fana bɛ n'u kɛlɛ est ce que ninnu bɛ se k'u protéger ayi tiɲɛnikɛla ninnu tɛ se k'u protéger. Voilà des pièges tendus. Okuma, France min ben bɛ piloté. Mɔgɔ bɛ sɔrɔ an ka politiciens na minnu bɛ nin bɛ piloté. Ola ni bɛɛ lajɛlen kɛra waati min na, ni murutili kɛra waati min na, n'u ye mɔgɔ muruti état contrôle la, ka mɔgɔ muruti autodéfense ma, dozo ma, ka mɔgɔ muruti dana masago ma, ola a politicien jugu minnu bɛ yen nɔ, olu bɛ sɔrɔ ka mun kɛ sisan? Olu bɛ sɔrɔ ka bɔ k'u yɛrɛ kɛ nin mɔgɔ ninnu défendbagaw ye. Olu bɛ sɔrɔ ka bɔ ka kɛ n'a fɔ u bɛ ka nin mɔgɔ ninnu ka kɛlɛ kɛ, ka bɔ ka radio minɛ n'a ye, ka bɔ ka télé minɛ n'a ye, walima ka bɔ k'a fɔ k'u bɛ manifestation yɛrɛ kɛ ni a ye. Ni mɔgɔ min ko k'a bɛ kuma, u b'u bolo ci attaque ninnu na. Ni mɔgɔ min ko k'a bɛ kuma, u b'u bolo ci dugu jɛninen ninnu na. Vidéo y'a partagé kosɛbɛ, c'est très important, très important. O b'a sɔrɔ u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo parce que mɔgɔ min bɛ ka nin kɛ, minnu ta ka fagali kɛ, olu tɛ foyi kalama nin ko la. Olu ye ciden do drogera de ka t'u bila la mɔgɔ dɔ de bɛ na avantage tirer nin na politiquement mɔgɔ dɔ sigilen do an si tɛ k'a jateminɛ yɛrɛ a bɛ se ka kɛ a bɛ yala la an cɛ la a bɛ se ka kɛ a bɛ fan caman fɛ o tigi de bɛ nin avantage tirer o tigi de bɛ profiter ni attaque in profiter o la ale bɛ sɔrɔ ka bɔ sisan k'a yɛrɛ kɛ ninnu ka kɛlɛkɛba ye état dɛsɛra ka aw lakana a ye ban état la anw bɛ wuli anw bɛna aw ka kɛlɛ kɛ groupe défense dɛsɛra ka aw lakana anw bɛna wuli anw b'aw ka kɛlɛ kɛ o la n'u wulila o manifestation n'o fɛnw na sisan nɔ ni mɔgɔ ninnu bɛ sɔrɔ k'a fɔ ninnu de bɛ anw fɛ ninnu de bɛna anw ka kɛlɛ kɛ o tuma an ka tugu ninnu kɔ o la u bɛ jama fana sɔrɔ o yɔrɔ la ten nka jɔn bɛ perdu toujours population bɛ perdu parce que mɔgɔ si tɛna se ka kɛ bayangarakaw fɛ bi ka tɛmɛ bayangaraka den minnu yɛrɛ marifa ta k'u bɛ bayangara lakana mɔgɔ t'u sara u yɛrɛ ni tora la mɔgɔ si tɛna se ka kɛ bayangarakaw fɛ bi ka tɛmɛ état min bɛ yan sɔrɔdasi minnu bɔra u ka denbaya la ka taga k'u bɛ t'u lakana a b'a dɔn kɔni mɔgɔ min ye marifa ta ka na aw faga aw ko kɔni tɛna se ka diya u ye ka tɛmɛ sɔrɔdasiw kan aw ko tɛna diya u ye ka tɛmɛ état kan aw ko tɛna diya o tigi ye ka tɛmɛ dozo minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ nka u bɛ fɛ ka aw ni dozow kɔ don ɲɔgɔn na u bɛ fɛ ka aw ni jamana kɔ don ɲɔgɔn na u bɛ fɛ ka aw ni sɔrɔdasiw kɔ don ɲɔgɔn na n'aw ni nin bɛɛ kɔ donna ɲɔgɔn na sisan nɔ bamanankan na u bɛ kuma dɔ fɔ k'i bɔra tiɲɛna i taa yɔrɔ tiɲɛna o ye jumɛn ye i farala ninnu na i bana ninnu na ka taa fara mɔgɔ min kan o fana tɛ mɔgɔ ye o ka jugu ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan donc kisi cogo t'i ye nin piège de tendilen don centre kɔnɔna la an bɔra wulikajɔ caman kalama bi Baɲaŋara ne bolo autorité minnu bɛ Baɲaŋara bi olu de kan ka wuli sisan k'u jilaja ka mɔgɔw lafaamuya k'u jilaja ka fɛn bɛɛ lajɛlen ka gɛrɛ état la commandement dɔrɔn tɛ ka na fɔ au sommet ka discussion mener parce que kɛlɛ fana la i kɛlɛkɛɲɔgɔn bɛ to k'i dala ɲini a bɛ to k'i provoquer parce que se bɛ a ye yɔrɔ dɔ la a bɛ fɛ i ka taa kɛlɛ ye ni e wulila ka dusu ta ka taa kɛlɛ ye a bɛ s'i la i jugu kɛlɛ la a bɛ piège da ɲɛ o a bɛ piège da ɲɛ i n'a fɔ guerre mondiale min kɛra Allemagne ye piège dɔ da Faransi ɲɛ u y'a kɛ i n'a fɔ u bɛna taga don Faransi da dɔ fɛ bɛɛ y'i sigi n'o ye Faransi taara ka force bɛɛ concentré
al mɔgɔ minnu kun yɔrɔ wɛrɛw la u y'olu lana kana ko kana yan sécuriser mɔgɔ minnu kun yɔrɔ minnu na u ye force minnu dimine kana k'u bɛna yan sécuriser tɔni minnu tora Allemand taara hei ka olu ka kolo faga wala France bɛɛ sigilen don k'u bɛna don yɔrɔ min fɛ u ma don yen fana fɛ tuguni u taara munumunu ka bɔ yen nɔ fo tuba dɔ bɛ yiribɔ dɔ mɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka bila kunna ko mɔgɔ bɛ se ka don ka sariw bila ka don yen fɛ o la Français n'u ka troupes sigilen don fan dɔ na k'u kɔnɔ waati min na u bɛ bali min na o y'a sɔrɔ Allemand donna kɔfɛla fɛ ka don u ni France ni ɲɔgɔn cɛ sisan donc u donnen u ni France ni ɲɔgɔn cɛ sisan o tɛ se k'o bɔn parce que ni France ko k'u b'u bɔn sisan a bɛ kɛ cogo di u b'u yɛrɛ ka population bɔ n'u ko k'u bɛ segin Allemand tɔ minnu bɛ yen u taga don olu cɛla donc u taara ne to piège dɔw ɲɛ u y'o kɛ guerre mondiale tɛmɛn'o na donc Bamanci ninnu bɛ ka nin piège ninnu caman da an ka sɔrɔdasiw ɲɛ u bɛ ka nin piège ninnu caman da an ka mɔgɔw ɲɛ n'u y'a ye état bɛ k'u labɛn état bɛ ka former état bɛ ka matériel fara ɲɔgɔn kan k'u bɛna taga attaque kɛ yɔrɔ dɔ la u bɛna taga ninnu ka base dɔ attaquer n'u sɔmina dɔrɔn u bɛ mun kɛ u bɛ taga foyer de tension dɔ créer yɔrɔ dɔ la pour que état kana se k'a ka effort concentré yen bilen a kana ɲɛsin ma bilen a ka bɔ yen a ka segin ka na nin yɔrɔ attaquer donc ni état nana nin attaquer entre temps ninnu b'u labɛn o la u bɛ sɔrɔ ka fɛrɛ état ma n ye sigi ka miiri n hakili jiginna nin analyse ninnu de la n ko n b'a partager ni aw ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ ni mɔgɔ y'a fɔ aw ye bi ko yɛlɛ bɛ Bayaŋara a tigi ye nkalon tigɛ aw ye ni mɔgɔ y'a fɔ aw ye bi ko tɛgɛrɛ fɔ Bayaŋara a tigi ye nkalon tigɛ ni mɔgɔ y'a fɔ aw ye bi ko nisɔndiya bɛ Bayaŋara a tigi ye nkalon tigɛ aw ye wa ni mɔgɔ y'a fɔ aw ye bi k'u dusu ka cilen tɛ k'an dusu ka cilen tɛ a ye nkalon tigɛ u mago bɛ lakana na u tɔɔrɔla u sɛgɛnna nka dingɛ dɔ b'u ɲɛ o dingɛ in ka jugu ka tɛmɛ u bɛ min kan sisan dingɛ dɔ bi ka tigɛ sisan jamana ɲɛ pays dogo ɲɛ o dingɛ in ka bon ka tɛmɛ an bɛ min kɔnɔ sisan donc an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na état yɛrɛ ka fɛɛrɛ kɛ leader communautaire minnu bɛ yen a k'u wele fɛn dɔw bɛ yen nɔ a tɛ se ka fɔ publiquement fɛn dɔw bɛ yen a tɛ se ka fɔ publiquement ne tɛna se k'a fɔ ye vidéo la o n ko ne bɛna bɔ ka taga karisa bɔgɔ nin don in ne tɛ se k'a fɔ ye vidéo la o n ko ne taara bese san n bɛna taga karisa bɔgɔ nin don in n bɛna taa sira da ɲɛ nin yɔrɔ n'o fɔ publiquement n tɛ karisa sɔrɔ tuguni o donc fɛn dɔw bɛ yen nɔ état tɛ se k'a fɔ publiquement donc ni leader communautaire gɛrɛla ni état sera k'u lagɛrɛ dɔw bɛ yen nɔ k'olu lafaamu cogo dɔ la tension min bɛ yen nɔ a bɛ se k'a baisser parce que i tɛ se k'a fɔ mɔgɔ si ma ko i muɲu bada k'a sɔrɔ a bɛ ka sa i tɛ se k'a fɔ mɔgɔ si ma k'i hakili sigi bada k'a sɔrɔ a bɛ ka sa de i tɛ se k'a fɔ mɔgɔ si ma k'i sigi bada k'a sɔrɔ a bɛ ka sa su ni tile fo i ka fɛn dɔ de fɔ a ye fɛn min bɛ se ka min bɛ se ka n t'a dɔn n bɛna bamanankan fɔ cogo min na min bɛ se ka hakili sigi min bɛ se ka a jigi tugu donc voici des pièges tendus au centre u y'a da a ye nin vidéo in partager a ka di n ye kosɛbɛ a ka nin partager a ye nin kolonkolon ka taga centre bɛɛ k'a sɔrɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw k'a sɔrɔ hali terroriste yɛrɛ k'a sɔrɔ ani minnu bɛ ka terroriste ci parce que o don na attaque nin tɛ terroriste attaque dɛ mɔgɔ dɔ de ye ninnu bila ka taga nin kɛ tan a m'a kɛ walasa u ka tuube ka don diinɛ la dɛ n y'a kɛ kun fɔ aw ye sisan n ka analyse la u ka ban état la ka mɔgɔw lamuruti état contre la mɔgɔw k'a fɔ l'état n'arrive plus à nous sécuriser donc an bɛ fara état la soit an yɛrɛ b'an ka indépendance ta u y'a créé situation créé nord la rebelle ye nin situation créé nord la u ye Aguelhok kɛ rebelle yɛrɛ kun taga population attaquer rebelle yɛrɛ kun taga civil attaquer u bɛ civil faga ka sɔrɔ ka na bɔ ka na sisan tile fɛ k'a fɔ ko l'état bɛ ka anw persécuter état bɛ ka anw persécuter an bɛ mun kɛ donc an k'an ka indépendance ta u ye nin de don nord bɛɛ la Kidali ni Menakaw ni fɛnw bɛɛ la fo ka taga a kɔgɔ caman dusukun na ko an ka fara ka bɔ état la parce que k'an bɛ ka tɔɔrɔ tant que n'an bɛ Mali fɛ an tɛna lafiya wa u k'o système kelen ta ka na n'o ye centre kɔnɔna la u k'o système kelen ta ka na n'o ye centre kɔnɔna la donc il faut minnu bɛ yen an balima minnu bɛ yen u k'a faamu k'a fɔ ko foyi tɛ ne bolo k'a fɔ min bɛ se ka mɔgɔ fagali min kɛra min bɛ se ka minnu ka mɔgɔ sara min bɛ se k'a remplacer foyi tɛ ne bolo k'a fɔ minnu bɛ yen k'u bɛ insécurité la sisan quoi ko o bɛ se ka u kisi sini attaque ma nka ne bɛ se ka min fɔ o ye jumɛn dingɛ dɔ bɛ aw ɲɛ o ka bon ka tɛmɛ o bɛ ka bon ka se niveau la niveau min ni a laban ni aw ma togo dɔn aw bɛna taga aw yɛrɛ ta ka taga aw yɛrɛ kalifa aw fagabagaw ma o la o bɛ kɛ a ko bɛɛ lajɛlen tiɲɛni o la an ka to ɲɔgɔn kɔ an ka muɲu ɲɔgɔn ye
fara ɲɔgɔn kɔ kɛra Bayangara bi n b'a kalama kuma caman fɔra an bɔra kalama. Nous sommes de cœur avec Bayangara, nous sommes de cœur avec Koro, nous sommes de cœur avec Bankas, nous sommes de cœur avec vous. Wa an bɛ fɛ fana an ka fara ɲɔgɔn kan an ka fura ɲini a la. Mɔgɔ kana balo an ka degun na, mɔgɔ kana an ka degun san, mɔgɔ kana an ka degun kɛ jagokun ye. Wa surtout tiɲɛnikɛlaw bɛ ka min ɲini an kana sɔn ka don o da fɛ. Tiɲɛnikɛlaw bɛ k'an gɛn ka don wo min da fɛ. Hein? C'est comme i bɛ ka dingɛ dɔ sen ka sɔrɔ ka na kɔfɛla fɛ ka mɔgɔw gɛn ka na ka boli kɔ ka daba kama i yɛrɛ bɛ fɛn bɛɛ kɛ pour que u ka boli. O la n'u bolila u bɛ boli k'u ɲɛsin yɔrɔ min, u bɛ boli k'u ɲɛsin dingɛ in de ma. O la n'u sera dingɛ in ma u bɛ bi dingɛ in kɔnɔ. O bɛ ka kɛ an na, o piège de dalen bɛ an ɲɛ. Mais a ma nɔgɔn koyi. Mɔgɔ min fa sara k'a fɔ a ye k'a ka muɲu a ma nɔgɔn koyi. Mɔgɔ min ba sara k'a fɔ a ye k'a ka muɲu a ma nɔgɔn koyi. Mɔgɔ min sigilen don sini a bɛna saba a tɛna balo k'a fɔ a ye k'a ka muɲu a ma nɔgɔn koyi. Mais an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ, an bɛ situation min kɔnɔna la, an bɛ situation min kɔnɔna la, an mago bɛ muɲu na, an bɛ situation min kɔnɔna la an mago bɛ sabali la, an bɛ situation min kɔnɔ an mago bɛ faamuyali la, an bɛ situation min kɔnɔ an mago bɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma, an bɛ situation min kɔnɔ an mago bɛ ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ kuma a ka kuma ni ɲɛni sira ye, ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ réagir a ka réagir ni ɲɛni sira ye, ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ kuma a ka kuma ni dilali sira ye. N'o tɛ an tɔ ye fitinin dɔrɔn an ka bɛɛ tiɲɛ. N'an y'a bɛɛ tiɲɛ, dugaw, maadun dugaw, maadun waraw, maadun surukuw, maadun kɔnɔw, maadun saw, maadun ɲinɛw, maadun tunu, u bɛ yala yala la an kɛrɛfɛ, u bɛ ka yala yala an kunna, u bɛ k'an bɛlɛ, an ka bin dɔrɔn u ka hi kɛ an kan k'an dun. O la an dɔ dusu bɔ kojugu, an dɔ dimi kojugu, an bɛ sɔn ka an bɛɛ lajɛlen la bi maadun tumu ninnu, maadun duga ninnu, maadun wara ninnu, maadun suruku ninnu b'an bɛɛ dun. O kuma an ka dɔn nin dingɛ ninnu sennen b'an ni ɲɔgɔn cɛ. Ni Ala sɔnna ma sini conférence kɛnɛ kan n bɛ développement caman di aw ma. An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bourse de travail la à partir de 16h yɛrɛwolo début sur la rampe ni mouvement caman an bɛna bɔ le 10 an bɛna conférence de presse kɛ sini. Ni Ala sɔnna ma an bɛna kunnafoniya caman di aw ma, an bɛ développement caman kɛ aw ye. Vidéo in a y'a partager kosɛbɛ au maximum et Ala ka Mali dɛmɛ, Ala ka Mali bɔ, Ala k'an dusukun kɛ ɲɔgɔn fɛ, Ala k'an dusukun sɔn ɲɔgɔn ye. Ala k'an kɛ ɲɔgɔn fɛ, Ala k'an sɔn ɲɔgɔn ye. Ala ka Bayankara segin a cogoya kɔrɔ la. Koro Bankas Douentza Ala k'u segin cogoya kɔrɔ la. K'u ja fo mɔgɔw ka se ka balo tourisme na. Wa n b'a dɔn a domaine nalen fɛnɛ n'an m'a bɛɛ tiɲɛ. N b'a dɔn a domaine nalen n'an m'a bɛɛ tiɲɛ. An bɛ situation min na sisan, il est très important que le peuple reste avec l'État. Que le peuple reste avec l'État. Pression min bɛ yen a ma nɔgɔn. Pression ka bon pour que an ka céder. Pression ka bon pour que an ka céder. Ani mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na u kariyalen de don. Ka mɔgɔ 20 faga walasa k'u ta sɔrɔ, ka mɔgɔ 100 faga k'u ta sɔrɔ, ka mɔgɔ dugu 1 ci walasa k'u ta sɔrɔ, ka dugu 10 ci walasa k'u ta sɔrɔ. U kariyalen don wa u bɛ sɔn a ma. Bon u bɛ n'a kɛ fana, u bɛ n'a essayer k'a kɛ. Mais an ka détermination o bɛ se o la. An ka engagement o bɛ se o la. Donc que Dieu bénisse le Mali. Salam alaikum.